पहुँचला बेलू तांको मुंडरे आउ टाहिया नाई ये कौन तांको प्रति सम्मान एते दिन हेलानी सबु प्रकार प्रस्तुति चलैथिला बेले जगन्नाथ को जेतेबेले पहंडी करी अणा जाउतिला काहींकी हेला अनन्य देवता विश्व देवता ए देवतांकर पटांतर नहीं से कथा कहती ए रथयात्रार वैशिष्ट्य कौन ए रथयात्रार उद्देश्य कौन पतित निष्पेषित दलित जगन्नाथ से मानू दर्शन करने रत्न सिंहासन बड़दाण्ड को आसती ये हूँ लोक कथा ए रथयात्रा आम आदमी ए रथयात्रा खास आदमी नुहे किंतु जो काम जो स्थान रे जो समय करने कथा ताहा न कले प्रश्न तो उठिब गुंडीचा दिन महाप्रभु जगन्नाथंकर पहंडी समय रे जो विभ्राट देखा देइथिला आज 2 दिन पर मध्य समस्ते ताको आलोचना करुचंती आलोचना एइथिपई करुचंती जे समस्त मन से गोटे प्रश्न जगन्नाथ मंदिर अनुष्ठान परिचालना अनुष्ठान एवं राज्य सरकार एते दिन हेलानी सबु प्रकार प्रस्तुति चलैथिला बेले एभली विभ्राट जगन्नाथ को जेतेबेले पहंडी करी अणा जाउतिला काहींकी हेला ए विभ्राट दुईटी कथा नहीं प्रथमटी है जितेबाला जगन्नाथ को पहंडी करी अणा गला जगन्नाथ जितेबाला पहंडी आसती कौ बाटे आसती सी बड़दाण्ड को जगन्नाथ पहंडी आसला बेले रत्न सिंहासन ओल्लै तापर श्रीमंदिर बाहरी से बेढ़ा दे आनंद बजार भीतर दे 22 पाहाच को आसती एवं 22 पाहाच रु सेठू तांको पुणी प्रशासन ने निया जाए शोभा यात्रा निया जाए रथ को चढ़ाए तापर रथ को निया जाए रथ उपरे अवस्थापन से करती किंतु एथरक देखागला जे जगन्नाथ 22 पाहाच रे पहुँचला बेलू तांको मुंडरे आउ टाहिया नाई ये गोटे विचित्र दृश्य देखा मिलला अनेक समय आगरू ए प्रकार घटना जे हेइछि केही मना करना कौन है आगरू अनेक समय देखा जे जगन्नाथ 22 पाहाच देकरी शोभा यात्रा आसिक रथ पाखे पहुँचला नंदीघोष रथ पाखे पहुँचला बेलू तांको मुंडरू टाहिया केवल थाए आउ किछि सेतरे फूल न थाए कि आउ किछि न थाए केवल हाड़ सदृश गोटे टाहियाटी केवल थाए से किछि वर्ष पूर्वे कर्तृपक्ष ए निष्पत्ति नेले जेतेबेले पहंडी होइकि ठाकुर आसबे महाप्रभु आसबे सेतेबेले जो सेवक मानकर आवश्यक सेठी दैतापति बा अन्य जो सेवक मानकर सेही कामरे संपूर्ण आवश्यक तांको व्यतीत सेठी आउ केही रही पारिबे नाही काहेकि तार मूल कारण हला जो लक्ष लक्ष लोक जाती पुरी रे रथ यात्रा देखिबा पाए जो रथ यात्रा देखिबा जाती सेथिरे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जो पहंडी होकर शोभा यात्रा से आसती ये हूँ गोटे बड़ आकर्षण ए आकर्षण को कहीं भूली जावाकू बा निज आखिरे न देखिक घर को फेर को चाहती नहीं एवं से आकर्षण केतेबेले हो पारिबो जेतेबेले स्वयं जगन्नाथ को संपूर्ण रीतिनीति सहित संपूर्ण डिसिप्लिन भाव में जेमती शोभा यात्रा अणा जाए महाप्रभु को सेमती जदि अणाजिब ताले से शोभा यात्रा शोभा रही जगन्नाथ को केवल रथ यात्रा रथरे देखापी रथ टाणियापी ये ओडिशा लोकंकर केवल मात्र लक्ष्य नुहे केवल मात्र तांकर जेमती उद्देश्य नुहे ये हूँ सारा भारत वर्ष और भारत बाहर मध्य हजार हजार लोक जो मैंने पुरी के आसती तांको मन भितर थाए तांको भितर गोटे स्वप्न थाए जे आमे पुरी रे जाई जगन्नाथ रथ यात्रा से शोभा आमे मध्य देखिबू सेठी एवं से शोभा केतेबेले वर्धित हब शोभा सेति बेले हब जेतेबेले जगन्नाथ तांको टाहिया पिंधिथिबे एवं तांको शोभा यात्रा रे जेमती हले हले दोहले कि अणा जाए जगन्नाथ महाप्रभु को सेमती अणाजिब कि एथरक कौन है आज्ञा बड़दाण्ड आसी पहुँचला को जगन्नाथ मुंडे टाहिया नाई केवल बड़दाण्ड कथा नुहे
22 ପାହାଚରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟାହିଆ ନାହିଁ। ଭାବିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କାହା ପାଇଁ ହୁଏ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେଠିକି ସେ ଜଗାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଜଗାକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କେମିତି ଅଣାଯାଉଛି ଦୋହଲି ଦୋହଲି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଆକର୍ଷଣକୁ କେହି ମିନିଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥରକ କ'ଣ କରାଗଲା? ଯେତେବେଳେ ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି କରି ଅଣାଗଲା ସେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାହା କହନ୍ତି ପାଣି ଚାରିଆଡ଼େ। ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟା ଅଟକି ଯାଇଥାନ୍ତା ପହଣ୍ଡି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? ଆଗରୁ କ'ଣ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇନି? ପହଣ୍ଡି କ'ଣ ଆଗରୁ ଡେରି ହେଇନି? ରଥଯାତ୍ରା ଆଗରୁ କ'ଣ ଡେରିରେ ଚାଲିନି? ରଥଯାତ୍ରା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ମୋଟେ ନ ଚାଲି ତା ପରଦିନ ଚାଲିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ଏବଂ କାଲି ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଏତେ ମୁଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଡେରିରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଘଣ୍ଟାକ ଡେରିରେ ହେଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା? ସେଇ ବର୍ଷାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ନିମ କାଠର ଏତେ ଓଜନ ମହାପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଣାହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଦଇତାପତି ଏବଂ ସେବକ ଯାହାଙ୍କର ଦରକାର ସେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ପାରମାଣିକ ଦେଖାଇବା ନାଁରେ ଟିକେଟ୍ କରି ବିକିବା ନାଁରେ ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଯାହାଙ୍କର ସେଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେଠି ସେମାନଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷାରେ ଅଣାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଟାହିଆ ଥିଲା ସିଏ ମୁଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷାରେ ଆହୁରି ଓଜନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ଖସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଗଳି ଭଳିଆ ରାସ୍ତା, ସେ ତ ଏତେ ଚଉଡ଼ା ନୁହେଁ। ସେ ଚଉଡ଼ା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦୋହଲେଇ ସେମାନେ ଆଣୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଟାହିଆ ଏକଡ଼ କାନ୍ଥକୁ ସେକଡ଼ କାନ୍ଥ, ସେକଡ଼ କାନ୍ଥକୁ ଏକଡ଼ କାନ୍ଥ ବାଜିଲା। ଏକରେ ବର୍ଷାରେ ମୁଷଳ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ତାପରେ ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ବାଜିବାରେ ସେଥିରେ ଯାହା କିଛି ଫୁଲ ଥିଲା, ଯାହା କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଥିଲା ସବୁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଟାହିଆ ମୋଟେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଟାହିଆ ଯଦି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏତେ ଓଜନ ହେଇଗଲା, ଏତେ ଦଇତାପତି ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଟାହିଆକୁ ଧରିକିରି 200 ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ଧରିକିରି ରଖିପାରିନଥାନ୍ତେ? ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଓଦା ହେଇକିରି ସବୁ ଫୁଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଝଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଟାହିଆରେ କିଛି ନଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 22 ପାହାଚରେ ଯେମିତି ଆଗେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, 22 ପାହାଚରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଆସୁଥିବେ, ଅତୀତରେ ଦେଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଫୁଲ ଟାହିଆରୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଟାହିଆକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗିକିରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। କିଏ ନିଅନ୍ତି? ସେଇ ସେବକମାନେ ନିଅନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି? ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକିରି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ବିକନ୍ତି। ଏବଂ କାଲି ସେ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ଯେଉଁ ଟାହିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଫୁଲ ଝଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ସେ କାଢ଼ିଦେଲେ, ଇଏ ଅଧା ସତ। ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନେଇକରି ଟିକଟ ତଥାକଥିତ ଟିକଟ କରି ଭିତରେ ପୁରେଇଥିଲେ, ଯିଏ ଟିକଟ କରିଥିଲେ ସେ ବି ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଯିଏ ଟିକଟ ବି କରିନାହାନ୍ତି। 10,000ରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଗୋଟେ ସମୟରେ ତା ଭିତରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ ସେଠି? କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆହେଇଥିଲା? ଯଦି ସେବକମାନେ ଅଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏତିକ ଟିକଟ ହେଲେ ଆମେ 2 ପଇସା ପାଇବୁ, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ପଇସା ଦେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାରେ କ'ଣ ଟଙ୍କା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କି? କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ 10,000ରୁ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରେଇକିରି ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି? କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟିକଟ ଏଇ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବିକିବା ପାଇଁ କିଛି ସେବକ ସେ ଟାହିଆକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଟାଣିକିରି ସେଇଠି ହିଁ ତା'ର ସଫା କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ, ଟାହିଆ ନାହିଁ। ମାନେ ଆଠୁ ଭଳି ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଅନନ୍ୟ ଦେବତା, ବିଶ୍ୱ ଦେବତା, ଏ ଦେବତାଙ୍କର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ।
से कथा कहती सी होचंदी ओडिशार परिचय बोलिकी केते कौन आमे जहाँ को देखू आमे आमर परिचय विषय आमे दऊ जेतेबेले जगन्नाथ यही भाव में तांको पहंडी समय ये कौन तांको प्रति सम्मान ये कि सम्मान ये ना आम ओडिया जातिर सम्मान ना आमे जगन्नाथ को उचित सम्मान देलु। द्वितीय ये तो गला प्रथम विभ्राट आज्ञा द्वितीय विभ्राट रथयात्रा दिन रत्न सिंहासन आसिकी रथरे विराजमान होती हजार हजार लोक टाणी टाणी गुंडीचा मंदिर पर्यंत नियंत्रित 3 किलोमीटर दूर रे ए रथयात्रार वैशिष्ट्य कौन ए रथयात्रार उद्देश्य कौन ए रथयात्रा जगन्नाथ निजे स्वयं आरंभ करचंती जहाँ कहा जाए कहीं ना से मानक जो माने वर्षर अन्य समय कौनसी ना कौनसी कारण मंदिर को जाई तांकर दर्शन करि पारंती नहीं अर्थात पतित निष्पेषित दलित जो माने कौनसी ना कौनसी कारण किए जाति जोगु हो कि अन्य धर्म जोगु हो कि अन्य जेकोसी कारण जो एपरिक वर्तमान तो जो अवस्था आपण जन साधारण लोक भाव में जगन्नाथ मंदिर को जाकि स्वचक्षुर जगन्नाथ को देखी हाथ जोड़िक प्रभु तांकर आशीर्वाद भिक्षा करने आपण को सुजोग मिलबनी से एभली भाव में कृत्रिम से भिड़ हो जगन्नाथ आगे ताको आपण ए अन्य समय निजे जाकि आप देखिपारे एवं समय थिला जेतेबेले यही प्रकार कटकणा थिला से अमुक जातिर ये सब जाति फाति नहीं बहुत प्रकार कटकणा थिला तेज जहा हो जगन्नाथ से ही मानकु दर्शन करने रत्न सिंहासन बड़दाण्ड को आसती ये हूँ लोक कथा ये हूँ पुराणर कथा से पतित पावन कह जाए आज्ञा कहतु अर्थात ए रथयात्रा साधारण लोकों ए रथयात्रा आम आदमी ए रथयात्रा खास आदमी नुहे कहीं खास आदमी जो माने से माने वर्षर जेकोसी समय जाकि जगन्नाथ दर्शन करें जो मैंने जापारती ये रथयात्रा एवं ये रथयात्रा खाली दर्शन नुहे जाति धर्म निर्विशेष समस्ते जगन्नाथ को टच करें छुई पारे आशीर्वाद नहीं पारे जहाँ संभव नुहे श्रीमंदिर रत्न सिंहासन में जगन्नाथ महाप्रभु जिते विजय करता यही कथा से संभव नुहे से पाख जाके जावा संभव नुहे जगन्नाथ को छुईवा तो कष्ट आज्ञा कहतु तो धर्मेंद्र प्रधान से कि कार्य थिला केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को देखागला सी सेठी अच्छी जितेबाला यही भिड़ यही वर्षा जिते जगन्नाथ को पहंडी करी दोहले दोहले सेवक माने आणुचंती सेठी धर्मेंद्र प्रधान ठिया होइचंती केवल सी नुहति आम मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से मध्य से जगह विद्यमान एवं तांकर अनेक मंत्री अनेक वरिष्ठ आईएएस आईपीएस ऑफिसर से माने मध्य समस्ते सेठी मौजूद आगे ये पर आम आदमी को रथयात्रा आपण तो खास आदमी आपण मानकर सेठी की कार्य केवल भिड़ करने छड़ा आउ आपण मानकर की कार्य अच्छे मत कहतु तो जदि कहीं प्रश्न करे जे आपण कहीं सेठी जाइतिले पतित पावन जिते पतित मानक अच्छी आपण वर्षर जेकोसी समय जगन्नाथ को देखा चाहिए सामान्यतम समस्यार मध्य आपण केबे सम्मुखीन हेबे नाही खाली मुहरु बाहरला मु पूरी जीवी माने एठी के प्रस्तुति आरंभ हो आपण को संभाषण करी भितर को नहीं जीवा पाए किछि लोक आपण को ठिया हेतु सिंहद्वार पाखरे से माने आपण को सेठी रिसीव करिवे आराम से आपण को नहीं कर जिबे साधारण लोक जेतले जगन्नाथ को देखि पारु नांती आपण को जगन्नाथ को देखिबारे सामान्यतम असुविधा नाही तापर भी वर्ष रे गोटे दिन जिते जगन्नाथ पदा को आसुँच साधारण लोक सहित मिसापी आपड़ जा बाटर से ठिया कहीं एक जदि जड़े प्रश्न करे कौन भूल हम एक भूली जा उचित नुहे जिते मुख्यमंत्री से छिड़ा होते ओडिशा सरकार से मौजूद अच्छी सब बेले आप लक्ष्य करेंगे क्षमतार समस्ते गोटे गोटे क्षमता केन्द्र से छिड़ा होती जो मैंने से जगन्नाथ पहंडी कार्य नियोजित अच्छा बाद से कार्य परिचालना करने जगन्नाथ जो
मुख्य शासक जे प्रशासक सेठी जे अछंती सेमानकर काम दाम भूलभाल ये स्वाभाविक कथा कहीं आपण को अनेक कथा अटेंड करिया को पड़ो आपण ठीक छिड़ा हेले कि नहीं कौन जब पचार से उत्तर दवा को पड़ो आपण को जगह आपण सांगे पुणी आपण जेहेतु बड़ पद पदवी अच्छा आपण को सांगे पुणी आपणकर बॉडीगार्ड थे आपणकर अन्य समर्थक मैंने थे से सब जाइए कहीं कहीं आपन तो निजे से आहरी सब प्रकार श्रृंखला तदारख करने कथा टाहिया पड़गला ताकू किभली भाव में टाहिया को रखा जाई परिबो आपण से पदे कौन किसी कहले से कथा करना केवल सेतिक नुहे ये साधारण लोकंकर गुंडीचा रथ यात्रा एक तो आपण गले जो जगार आपणकर उपस्थिति दरकार नथिला आवश्यक नथिला केवल भिड़ करवा छड़ा सेठी तो आपण गले केवल सेतिक नुहे आपण से गोटे मंच प्रस्तुत हो साधारण लोक आज्ञा बड़दाण्डे जगन्नाथ अनेक लोक अच्छा जो मैंने जगन्नाथ रथ नगड़ा पर्यंत जलस्पर्श करती ना अन्न स्पर्श करती ना एभली लोक पुरी सहर रे अछंती एभली लोक ओडिशा सारा अछंती एभली लोक रथयात्रा देखा जाती जो मैंने अपेक्षा करते जगन्नाथ रथ गड़िले सी खाइबे कि पानी पीबे किंतु आपण एक मंच प्रस्तुत सेठी मध्य आपण भोजन कर दृश्य लोक देखा पाइले आज्ञा बड़दाण्डे जिते वर्षा गाड़ुची लोक एभली मानसिक करी जगन्नाथ पाक आसी लोक से किभली भाव में जगन्नाथ आशीर्वाद लाभ करेंगे से नतमस्तक छिड़ा होती दला चकटा होते लोक मरी जाती आहत होती आपण मंचरे बसी जेहेतु आपण पद पदवी अच्छा जेहेतु आपण राजा राजा मंचरे बसी राजा से खाद्य खाइबारे व्यस्त रोचंती ये तो साधारण लोक देखुंट ना सेठी आपण पद पदवी थिले थिबा बेलर आपण को सुविधा होची आपण एभली किछि करथांते अन्य मानक पय उदाहरण होता है आपण जदि टाहिया काईकी पड़ीजीव सेठी टाहिया काई न रहिबो एभली बड़ आकर्षण जगन्नाथ पय आउ कोन हेई परिबो बिना टाहिया रे जदि करथांते जदि सेठी न जाइथांते जदि चाली चाली साधारण लोक भलिका आप बड़दाण्डे जाइथांते मंचरे बसंतु ना कहीं कौन से अच्छी किसी पाप लगुनि कथा होची आपण मंचरे बसिबा मध्य कई प्रश्न करूना आपण भोजन करवा मध्य कई प्रश्न करूना आपण से पहंडी समय से पहुँचवा मध्य कई पसंद करूना किंतु जो काम जो स्थान रे जो समय करवा कथा प्रश्न तो उठिबो आम आशा करचु जगन्नाथ तांकरी हाथ में सबू बंधा आमे से आमर जीवा आसवा निश्वास प्रश्वास सबुर से होचंती मालिक कह जाए तांको इच्छा रे सब किछि हुए आमे केवल आमे करी दबु या बोलिकी ए आस्पर्धारे मु किछि कहवा को नाराज मु केवल ईश्वर को प्रार्थना करुच्ची मैंने जगन्नाथ को प्रार्थना करुच्ची प्रभु जहाँ तो होगला आमको क्षमा कर आर वर्ष को सुरुखुर जमती आपण पहंडी रे आसवे मुंडरे टाहिया थिबो से अपूर्व दृश्य को देखी समस्त जमती विमोहित हेबे आपण आसवे बड़दाण्डे पहुँचे रथ ऊपर को आपण को नियाजिबो सबु जमती सुरुखुर रे सुंदर भाव में समाप्ति हेबो समस्ते जमती खुशी रहिबे एही कार्य अंततः आपण को काम आपण ही करंतु केवल एतिक मोर प्रार्थना। जगन्नाथ 22 पाहाच रे पहुँचला बेलकू तांको मुंडरे आउ टाहिया नाई ये कौन तांको प्रति सम्मान एते दिन हेलानी सबु प्रकार प्रस्तुति चलैथिला बेले जगन्नाथ को जेतेबेले पहंडी करी अणा जाउतिला काहींकी हेला अनन्य देवता विश्व देवता ए देवतांकर पटांतर नहीं से कथा कहती ए रथयात्रार वैशिष्ट्य कौन
ए रथयात्रार उद्देश्य कौन? पतित निष्पेषित दलित जगन्नाथ से मानू दर्शन करने रत्न सिंहासन बड़दाण्ड को आसती। ये हूँ लोक कथा। ए रथयात्रा आम आदमी ए रथयात्रा खास आदमी नुहे, किंतु जो काम जो स्थान रे जो समय करने कथा ताहा न कले प्रश्न तो उठिब। गुंडीचा दिन महाप्रभु जगन्नाथंकर पहंडी समय जो विभ्राट देखा देइथिला, आज 2 दिन पर समस्ते ताको आलोचना करुचंती। आलोचना एइथिपई करुचंती जे समस्त मन से गोटे प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर अनुष्ठान परिचालना अनुष्ठान एवं राज्य सरकार एते दिन हेलानी सबु प्रकार प्रस्तुति चलैथिला बेले एभली विभ्राट जगन्नाथ को जेतेबेले पहंडी करी अणा जाउतिला काहींकी हेला। ए विभ्राट दुईटी कथा ने हेछि। प्रथमटी हेला जेतेबेले जगन्नाथ को पहंडी करी अणा गला। जगन्नाथ जेतेबेले पहंडी आसंती को बाटे आसंती से बड़दाण्ड को जगन्नाथ पहंडी आसला बेले रत्न सिंहासन ओल्लई तापर श्रीमंदिर बाहरी से बेढ़ा दे आनंद बजार भीतर दे 22 पाहाच को आसती एवं 22 पाहाच रु सेठू तांको पुणी प्रशासन ने निया जाए, शोभा यात्रा निया जाए रथ को चढ़ाए तापर रथ को निया जाए रथ उपरे अवस्थापन से करती। किंतु एथरक देखागला जे जगन्नाथ 22 पाहाच रे पहुँचला बेलू तांको मुंडरे आउ टाहिया नाई। ये गोटे विचित्र दृश्य देखा मिलला। अनेक समय आगरू ए प्रकार घटना जे हेइछि केही मना करना कौन होइछि आगरू अनेक समय देखा जाइछि जे जगन्नाथ 22 पाहाच देइकरी शोभा यात्रा आसिक रथ पाखे पहुँचला, नंदीघोष रथ पाखे पहुँचला बेलू तांको मुंडरू टाहिया केवल थाए, आउ किछि सेतरे फूल न थाए कि आउ किछि न थाए, केवल हाड़ सदृश गोटे टाहियाटी केवल थाए। से किछि वर्ष पूर्वे कर्तृपक्ष ये निष्पत्ति नेले जेतेबेले पहंडी होइकि ठाकुर आसबे महाप्रभु आसबे सेतेबेले जो मानकर जो सेवक मानकर आवश्यक सेठी दैतापति बा अन्य जो सेवक मानकर सेही कामरे संपूर्ण आवश्यक तांको व्यतीत सेठी आउ केही रही पारिबे नाही। काहेकि तार मूल कारण हला जो लक्ष लक्ष लोक जाती पुरी रे रथ यात्रा देखिबा पाए, जो रथ यात्रा देखिबा पाए जाती सेथिरे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रांकर जो पहंडी होइकि शोभा यात्रा से आसती ये हूँ गोटे बड़ आकर्षण। ए आकर्षण को कहीं भूली जावाकू बा निज आखिरे न देखिकी घर को फेरवा चाहती नहीं। एवं से आकर्षण केतेबेले हेई परिबो जेतेबेले स्वयं जगन्नाथ को संपूर्ण रीतिनीति सहित संपूर्ण डिसिप्लिन भाव में जेमती शोभा यात्रा अणा जाए महाप्रभु को सेमती जदि अणाजिब ताले से शोभा यात्रार शोभा रहिबो। कहीं जगन्नाथ को केवल रथ यात्रा रथरे देखापी रथ टाणिया ये ओडिशा लोकंकर केवल मात्र लक्ष्य नुहे, केवल मात्र तांकर जमती उद्देश्य नुहे, ये हूँ सारा भारत वर्ष और भारत बाहर मध्य हजार हजार लोक जो मैंने पुरी के आसती तांको मन भितर थाए, तांको भितर गोटे स्वप्न थाए जे आमे पुरी रे जाई जगन्नाथ रथ यात्रा से शोभा आमे मध्य देखिबू सेठी एवं से शोभा केतेबेले वर्धित हम शोभा सेतिबेले हम जेतेबेले जगन्नाथ तांको टाहिया पिंधिथिबे एवं तांको शोभा यात्रा जेमती हलई हलई दोहलई दोहलई कि अणा जाए जगन्नाथ महाप्रभु को सेमती अणाजिब। कि एथरक कौन है आज्ञा बड़दाण्ड आसी पहुँचला को जगन्नाथ मुंडे टाहिया नाई, केवल बड़दाण्ड कथा नुहे 22 पाहाच आसी पहुँचला बेलू जगन्नाथ मुंडे टाहिया नाई। भाविले गुंडीचा यात्रा क्या हुए? जगन्नाथ यात्रा। आज्ञा जो मैंने जाती सेठिकी सी जगह को देखा जाती, जगह को शोभा यात्रा केमिति अणा जाउची दोहली दोहली ताकू देखा जाती, से आकर्षण को कई मिनिटे सुधा भूली जावाई चाहती नहीं। एथरक कौन करागला
ଯେତେବେଳେ ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି କରି ଅଣାଗଲା ସେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାହା କହନ୍ତି ପାଣି ଚାରିଆଡ଼େ। ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟା ଅଟକି ଯାଇଥାନ୍ତା ପହଣ୍ଡି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? ଆଗରୁ କ'ଣ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇନି? ପହଣ୍ଡି କ'ଣ ଆଗରୁ ଡେରି ହେଇନି? ରଥଯାତ୍ରା ଆଗରୁ କ'ଣ ଡେରିରେ ଚାଲିନି? ରଥଯାତ୍ରା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ମୋଟେ ନ ଚାଲି ତା ପରଦିନ ଚାଲିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ଏବଂ କାଲି ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଏତେ ମୁଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଡେରିରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଘଣ୍ଟାକ ଡେରିରେ ହେଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା? ସେଇ ବର୍ଷାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ନିମ କାଠର ଏତେ ଓଜନ ମହାପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଣାହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଦଇତାପତି ଏବଂ ସେବକ ଯାହାଙ୍କର ଦରକାର ସେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ପାରମାଣିକ ଦେଖିବା ନାଁରେ, ଟିକେଟ୍ କରି ବିକିବା ନାଁରେ ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କର ସେଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେଠି ସେମାନଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷାରେ ଅଣାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଟାହିଆ ଥିଲା ସିଏ ମୁଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷାରେ ଆହୁରି ଓଜନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ଖସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଗଳି ଭଳିଆ ରାସ୍ତା, ସେ ତ ଏତେ ଚଉଡ଼ା ନୁହେଁ, ସେ ଚଉଡ଼ା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦୋହଲେଇ ସେମାନେ ଆଣୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଟାହିଆ ଏକଡ଼ କାନ୍ଥକୁ ସେକଡ଼ କାନ୍ଥ, ସେକଡ଼ କାନ୍ଥକୁ ଏକଡ଼ କାନ୍ଥ ବାଜିଲା। ଏକରେ ବର୍ଷାରେ, ମୁଷଳ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ତାପରେ ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ବାଜିବାରେ ସେଥିରେ ଯାହା କିଛି ଫୁଲ ଥିଲା, ଯାହା କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଥିଲା, ସବୁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଟାହିଆ ମୋଟେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଟାହିଆ ଯଦି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏତେ ଓଜନ ହେଇଗଲା, ଏତେ ଦଇତାପତି ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଟାହିଆକୁ ଧରିକିରି 200 ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ଧରିକିରି ରଖିପାରିନଥାନ୍ତେ? ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଓଦା ହେଇକିରି ସବୁ ଫୁଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଝଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଟାହିଆରେ କିଛି ନଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା 22 ପାହାଚରେ ଯେମିତି ଆଗେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, 22 ପାହାଚରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦୋହଲି ଆସୁଥିବେ, ଅତୀତରେ ଦେଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଫୁଲ ଟାହିଆରୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଟାହିଆକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗିକିରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। କିଏ ନିଅନ୍ତି? ସେଇ ସେବକମାନେ ନିଅନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି? ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକିରି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ବିକନ୍ତି। ଏବଂ କାଲି ସେ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ଯେଉଁ ଟାହିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଫୁଲ ଝଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ସେ କାଢ଼ିଦେଲେ, ଇଏ ଅଧା ସତ। ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନେଇକରି ଟିକଟ, ତଥାକଥିତ ଟିକଟ କରି ଭିତରେ ପୁରେଇଥିଲେ, ଯିଏ ଟିକଟ କରିଥିଲେ ସେ ବି ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଯିଏ ଟିକଟ ବି କରିନାହାନ୍ତି। 10,000ରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଗୋଟେ ସମୟରେ ତା ଭିତରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ ସେଠି? କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆହେଇଥିଲା? ଯଦି ସେବକମାନେ ଅଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏତିକ ଟିକଟ ହେଲେ ଆମେ 2 ପଇସା ପାଇବୁ, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ପଇସା ଦେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାରେ କ'ଣ ଟଙ୍କା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କି? କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ 10,000ରୁ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରେଇକିରି ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି? କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟିକଟ ଏଇ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବିକିବା ପାଇଁ କିଛି ସେବକ ସେ ଟାହିଆକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଟାଣିକିରି ସେଇଠି ହିଁ ତା'ର ସଫା କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ, ଟାହିଆ ନାହିଁ। ମାନେ ଆଠୁ ଭଳି ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଅନନ୍ୟ ଦେବତା, ବିଶ୍ୱ ଦେବତା, ଏ ଦେବତାଙ୍କର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ, ସେ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ବୋଲିକିରି କେତେ କ'ଣ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଆମେ ଆମର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଉ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ? ଇଏ କି ସମ୍ମାନ? ଇଏ ନା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସମ୍ମାନ, ନା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଲୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ, ଇଏ ତ ଗଲା ପ୍ରଥମ
ବିଭ୍ରାଟ। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭ୍ରାଟ, ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଆସିକରି ରଥରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଟାଣି ଟାଣି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଅନ୍ତି 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ଏ ରଥଯାତ୍ରାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଏ ରଥଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଦଳିତ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ, କିଏ ଜାତି ଯୋଗୁଁ ହେଉ, କିଏ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଯୋଗୁଁ ହେଉ, କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ, ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନର ତ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକରି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି। ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ କୃତ୍ରିମ ସେଠି ଭିଡ଼ ହେଇଥିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ, ତାକୁ ଆପଣ ଏ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଯାଇକରି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି। ଏବଂ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର କଟକଣା ଥିଲା, ସେ ଅମୁକ ଜାତିର ଏସବୁ ଜାତି ଫାତି ନେଇକରି ବହୁ ପ୍ରକାର କଟକଣା ଥିଲା। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକ କଥା, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରାଣର କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଆମ୍ ଆଦମୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଖାସ୍ ଆଦମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଖାସ୍ ଆଦମୀ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ବର୍ଷର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯାଇକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ରଥଯାତ୍ରା। ଏବଂ ଏ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଖାଲି ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇପାରିବେ। ଯାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି, ଏହି କଥା ସେଠି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ପାଖ ଯାକେ ଯିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ତ କଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ତ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସେଠି କି କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା? କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକୁ ଦେଖାଗଲା ସିଏ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭିଡ଼, ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରି ଦୋହଲେଇ ସେବକମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସିଏ ନୁହନ୍ତି, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ IAS IPS ଅଫିସର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ମହଜୁଦ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପୁରା ଆମ୍ ଆଦମୀଙ୍କ ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା। ଆପଣ ତ ଖାସ୍ ଆଦମୀ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଠି କି କାର୍ଯ୍ୟ? କେବଳ ଭିଡ଼ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ତ। ଯଦି କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ, ପତିତ ପାବନ ଯେତେବେଳେ ପତିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଆପଣ ବର୍ଷର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସାମାନ୍ୟତମ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି ମାନେ ଏଠିକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଷଣ କରି ଭିତରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ରିସିଭ୍ କରିବେ, ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯିବେ। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଦାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଯାଇ ବାଟରେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏ କଥା ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, କ'ଣ ଭୁଲ? କାହିଁକି ଭୁଲ ହେବ? একথা মধ্যে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। যেতবে মুখ্যমন্ত্রী সেটি ছিড়া হয়েছেন, যেতবে ওড়িশা সরকার সেটি মজুদ অছি, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ କ୍ଷମତାର ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସକ ଯିଏ ପ୍ରଶାସକ ସେଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାମ ଦାମ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯିବ। এটা ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଠିକ୍ କରି ଛିଡ଼ା ହେଲେ କି ନାହିଁ, କ'ଣ ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି, ଆପଣ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
समर्थक मैंने थे से सब जाइए से कहीं आपण तो निजे से आहरी सब प्रकार श्रृंखला तदारख करने कथा टाहिया पड़गला ताकू किभली भाव में टाहिया को रखा जाई परिबो आपण से पदे कौन किसी कहले से कथा करना केवल सेतिक नुहे ये साधारण लोकंकर गुंडीचा रथ यात्रा एक तो आपण गले जो जगार आपणकर उपस्थिति दरकार नथिला आवश्यक नथिला केवल भिड़ करवा छड़ा सेठी तो आपण गले केवल सेतिक नुहे आपण से गोटे मंच प्रस्तुत होती साधारण लोक आज्ञा बड़दाण्डे जगन्नाथ अनेक लोक अच्छा जो मैंने जगन्नाथ रथ नगड़ा पर्यंत जलस्पर्श करती ना अन्न स्पर्श करती ना एभली लोक पुरी सहर रे अछंती एभली लोक ओडिशा सारा अछंती एभली लोक रथयात्रा देखा जाती जो मैंने अपेक्षा करते जगन्नाथ रथ गड़िले सी खाइबे कि पानी पीबे किंतु आपण एक मंच प्रस्तुत सेठी मध्य आपण भोजन कर दृश्य लोक देखा पाइले आज्ञा बड़दाण्डे जिते वर्षा गालुची लोक एभली मानसिक करी जगन्नाथ पाखु आसी लोक से किभली भाव में जगन्नाथ आशीर्वाद लाभ करेंगे से नतमस्तक छिड़ा होती दला चकटा होते लोक मरी जाती आहत होती आपण मंचरे बसी जेहेतु आपण पद पदवी अच्छा जेहेतु आपण राजा राजा मंचरे बसी राजा से खाद्य खाइबारे व्यस्त रहउचंती ये तो साधारण लोक देखुचंती ना सेठी आपण पद पदवी थिले थिबा बेलर आपण को सुविधा होची आपण एभली किछि करथांते अन्य मानक पय उदाहरण होता आपण जदि टाहिया काईकी पड़ीजीव सेठी टाहिया काई न रहिबो एभली बड़ आकर्षण जगन्नाथ पय आउ कोन हेई परिबो बिना टाहिया रे जदि करथांते जदि सेठिकी न जाइथांते जदि चाली चाली साधारण लोक भलिकार आप बड़दाण्डे जाइथांते मंचरे बसंतु ना कहीं कौन से अच्छी किसी पाप लगुनि कथा होची आपण मंचरे बसिबा मध्य कई प्रश्न करूना आपण भोजन करवा मध्य कई प्रश्न करूना आपण से पहंडी समय से पहुँचवा मध्य कई पसंद करूना किंतु जो काम जो स्थान रे जो समय करवा कथा ताहा न कले प्रश्न तो उठिबो आम आशा करचु जगन्नाथ तांकरी हाथ में सबू बंधा आमे से आमर जीवा आसवा निश्वास प्रश्वास सबुर से होचंती मालिक कह जाए तांको इच्छा सबकिछि हुए आमे केवल आमे करी दबु या बोलिकी ए आस्पर्धार मु किछि कहवा को नाराज मु केवल ईश्वर को प्रार्थना करुच्ची मैंने जगन्नाथ को प्रार्थना करुच्ची प्रभु जहाँ तो होगला आमको क्षमा कर आर वर्ष को सुरुखुर जमती आपण पहंडी रे आसवे मुंडरे टाहिया थिबो से अपूर्व दृश्य को देखी समस्त जमती विमोहित हेबे आपण आसवे बड़दाण्डे पहुँचे रथ उपर को आपण को नियाजिबो सबु जमती सुरुखुर सुंदर भाव में समाप्ति हेबो समस्ते जमती खुशी रहिबे एही कार्य अंततः आपण को काम आपण ही करंतु केवल एतिक मोर प्रार्थना। जगन्नाथ 22 पाहाच रे पहुँचला बेलकू तांको मुंडरे आउ टाहिया नाई ये कौन तांको प्रति सम्मान एते दिन हेलानी सबु प्रकार प्रस्तुति चलैथिला बेले जगन्नाथ को जेतेबेले पहंडी करी अणा जाउतिला काहींकी हेला अनन्य देवता विश्व देवता ए देवतांकर पटांतर नहीं से कथा कहती ए रथयात्रार वैशिष्ट्य कौन ए रथयात्रार उद्देश्य कौन पतित निष्पेषित दलित जगन्नाथ से मानू दर्शन करने रत्न सिंहासन बड़दाण्ड को आसती ये हूँ लोक कथा ए रथयात्रा आम आदमी ए रथयात्रा खास आदमी नुहे किंतु जो काम जो स्थान रे जो समय करवा कथा ताहा न कले
ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଉଠିବ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଆଜି 2 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପରିଚାଳନା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିଲା ବେଳେ ଏଭଳି ବିଭ୍ରାଟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି କରି ଅଣାଯାଉଥିଲା କାହିଁକି ହେଲା? ଏ ବିଭ୍ରାଟ 2ଟି କଥାରୁ ନେଇ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରି ଅଣାଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ଆସନ୍ତି, କେଉଁ ବାଟେ ଆସନ୍ତି? ସିଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପହଣ୍ଡି ଆସିଲା ବେଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ସେ ବେଢ଼ା ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତର ଦେଇ 22 ପାହାଚକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ 22 ପାହାଚରୁ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରସେସନରେ ନିଆଯାଏ, ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଆଯାଇ ରଥକୁ ଚଢ଼ାଏ। ତାପରେ ରଥକୁ ନିଆଯାଏ, ରଥ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାପନ ସେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ 22 ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଟାହିଆ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆଗରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଯେ ହେଇଛି କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ଆଗରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ 22 ପାହାଚ ଦେଇକରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିକରି ରଥ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଟାହିଆ କେବଳ ଥାଏ, ଆଉ କିଛି ସେଥିରେ ଫୁଲ ନଥାଏ କି ଆଉ କିଛି ନଥାଏ, କେବଳ ହାଡ଼ ସଦୃଶ ଗୋଟେ ଟାହିଆଟି କେବଳ ଥାଏ। ସେଇଥିଲାଗି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ହେଇକି ଠାକୁର ଆସିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସେବକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସେଠି ଦଇତାପତି ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସେବକମାନଙ୍କର ସେଇ କାମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେଠି ଆଉ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଯେଉଁ ପହଣ୍ଡି ହେଇକରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସେ ଆସନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ। ଏ ଆକର୍ଷଣକୁ କେହି ଭୁଲି ଯିବାକୁ ବା ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିକରି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଆକର୍ଷଣ କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିନୀତି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭାବରେ ଯେମିତି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଣାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେମିତି ଯଦି ଅଣାଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଶୋଭା ରହିବ। କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେବଳ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର କେବଳ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀକି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ପୁରୀରେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାର ସେଇ ଶୋଭା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବୁ ସେଠି। ଏବଂ ସେ ଶୋଭା କେତେବେଳେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ? ଶୋଭା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଟାହିଆ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯେମିତି ହଲେଇ ଦୋହଲେଇକିରି ଅଣାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେମିତି ଅଣାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ କ'ଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟାହିଆ ନାହିଁ। କେବଳ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କଥା ନୁହେଁ, 22 ପାହାଚରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟାହିଆ ନାହିଁ। ଭାବିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କାହା ପାଇଁ ହୁଏ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେଠିକି, ସେ ଜଗାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଜଗାକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କେମିତି ଅଣାଯାଉଛି ଦୋହଲି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଆକର୍ଷଣକୁ କେହି ମିନିଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥରକ କ'ଣ କରାଗଲା? ଯେତେବେଳେ ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି କରି ଅଣାଗଲା, ସେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯାହା କହନ୍ତି ପାଣି ଚାରିଆଡ଼େ। ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟା ଅଟକି ଯାଇଥାନ୍ତା ପହଣ୍ଡି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? ଆଗରୁ କ'ଣ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇନି? ପହଣ୍ଡି କ'ଣ ଆଗରୁ ଡେରି ହେଇନି?
रथयात्रा आगरू कौन डेरी रे चलीनी रथयात्रा कौन ना कौन कारण मोटे न चली ता परदिन चलबार दृष्टांत कौन अभाव अच्छी एवं काली जिते पुरी रे एते मुसल धारा वर्षा होउतिला जदि जगन्नाथ को पहंडी करने आउ अध घंटा डेरी रे ही तांता घंटा को डेरी रे ही तांता कौन असुविधा होता से वर्षा आनिले निम काठर एते ओजन महाप्रभु तांकु जेतेबेले पुणी शोभा यात्रा अणाही आप देखु सेठी केवल जो माने दैतापति एवं सेवक जहाँकर दरकार से ही नांती ये जो पारमाणिक देखा ना रे टिकेट कर बिकवा ना रे प्राय 10,000 रु अधिक लोक भितर भर्ती करा जहाँकर सेठी सेठी किसी काम नहीं सेठी सेमानकर किसी कार्य नहीं यही समय रे जगन्नाथ को ढू ढू वर्षा रे अणागला ये जगन्नाथ आसे आनंद बजार रे पहुँचती कि नहीं सेतबेले तांको मुंडरे जो टाहिया थिला सी मुसल धारा वर्षा रे आहुरी ओजन होबाक लगिला सी मुंडरू खसवाक आरंभ कला सी जो आनंद बजार को जीवा बेलू जो छोटिया गली भाया रास्ता से तो एत चौड़ा नुहे से चौड़ा जो जगन्नाथ को दोहले दोहले से मैंने आणु था सेतबेले से टाहिया एकड़ कांथ को सेकड़ कांथ को एकड़ कांथ बाजिला एक वर्षा रे मुसल वर्षा रे जो प्रकार परिस्थिति होती तापर एकड़ सेकड़ बाजबार से जहाँ किसी फूल था जहाँ किसी अन्य जिनस चलता सब खसबार लगिला सेतेबेले ताकू आउ किछि बाट गलापर देखागला से मुंडरे आउ टाइया मोटे नाही आज्ञा आपण कहतु टाइया जदि वर्षा रे भिजिबा को आरंभ करी एत ओजन हो गला एते दैतापति एवं सेमाने सब थिले सेमाने कोन चाहिथिले जगन्नाथ को मुंडरे से टाइया को धरिकी 200 एकड़ सेकड़ धरिकी रखि पार नथाते एक कह वर्षार जो ओदा होकर सब फूल और अन्य जिन झड़गला आउ से टाइयारे किसी नथिला तेणु ताको बाहर करदेले आकु अनेक लोक कहते ठीक कथा नुहे से मैंने कौन कहते आज्ञा 22 पाहाच जेमती आगे देखा जाउतला 22 पाहाच महाप्रभु जितेबले दोहली दोहली आसुथिबे अतीत देखा जाइए मुंडरू से बड़दाण्ड पहुँचला पूर्व सब फूल फूल टायर नहीं जाता टाइया को भांगी भुंगी खंड खंड कर नहीं जाता किए नियंती से सेवक मैंने नियंती कौन पे नियंती ताकू खंडे खंडे नहीं जो मैंने सब आसता यात्री ताकू बिकती एवं काली से अनेक कहते काली जो टाइया वर्षा जोगु सब फूल झड़गला ताकू से काढ़ीदे ये अधा सत अन्य मैंने कहते से कथा नुहे यही जो मानक टंका नहीं टिकट तथाकथित टिकट कर भितर पूरे जी टिकट करते से भी गले सागे आहरी अन्य लोक मैंने गले जी टिकट भी करना 10,000 रु अधिका लोक गोटे समय भितर थे कम कौन से कहीं अनुमति दिहला जदि सेवक मैंने अड़ी बसुंच आम एतिक टिकट है आम 2 पैसा पाइबू से पैसा दे दूना जगन्नाथ रथयात्रा करिबारे कौन टंका कम खर्च होची किंतु ता भितर 10,000 रु अधिका लोक पूरे पहुँची समय रे ए प्रकार विभ्राट सृष्टि करिबार कारण कौन अच्छी कह जाउची जे एई जो मानक टिकट खंडे खंडे बिकिया किसी सेवक से टाइया को जगन्नाथ मधुर टाणिक से तार सफा कर देइथिले जेमती जगन्नाथ आसिक जिते पहुँचले बड़दाण्ड रे आउ मुंडरे किछि नाई टाइया नाई माने आठों बड़ी दुख एवं परितापर विषय किसी ना आम जगन्नाथ को सारा पृथ्वी रे अनन्य देवता विश्व देवता ए देवतांकर पटांतर नहीं सी कथा कहती सी होचंदी ओडिशार परिचय बोलिकी केते कौन आम जहाँ को देखू आम आमर परिचय विषय आम दऊ जितेबाला जगन्नाथ को यही भाव पहंडी समय ये कौन प्रति सम्मान ये कि सम्मान ये ना आम ओडिया जातिर सम्मान ना आम जगन्नाथ को उचित सम्मान देलु द्वितीय ये तो गला प्रथम विभ्राट आज्ञा द्वितीय विभ्राट रथयात्रा दिन रत्न सिंहासन आसिक रथरे विराजमान होती हजार हजार लोक टाणी टाणी गुंडीचा मंदिर पर्यंत नियंत्रित 3 किलोमीटर दूर में